प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद ने एक नया दिन हमको बख्शा ताकि इस दिन के अंदर हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। डियर व्यूवर्स, मैं आप सबको ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर विल्सन इजाज और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं पास्टर बरनाबास। Pastor Barnabas, we welcome you on this program. Thank you, Pastor, sir. God bless you, sir. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے عزیزوں ہمارے پاس خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جو آج گریس فار آل پروگرام میں ہمارے ساتھ خداوند کے شکر گزاری کریں گے، اس کے کاموں کے تعلق سے، اس کی شفقت کے تعلق سے، اور جو بھی خدا نے ان کی زندگی کے اندر فضل کیا ہے وہ مجھ سے اور آپ سب سے اس بات کو جو ہے وہ شیئر کریں گے تاکہ ان کی باتوں کو سن کر ہم خداوند کے فضل کے اندر اور زیادہ ترقی پا سکیں، بڑھ سکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اس پینل کے اوپر جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر رحمت صدیق۔ پاسٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سنی پال۔ پاسٹر سنی، ہم آپ کو بھی اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج آپ اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں۔ سو ویورز، ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آئیں ہم ان خادمین کے ساتھ مل کر خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے گریس فار آل کے پلیٹ فارم کے اوپر خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر برناباس کے ساتھ مل کر پروگرام کے شروع میں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو قادر مطلق خدا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم تیری ساری مہربانیوں کے لیے، خداوند تیرے پیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور آج خداوند گریس فار آل پروگرام میں جتنے بھی بہن بھائی اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آج تیرے لوگ برکت پائیں۔ آج کے سارے پروگرام کے وسیلہ سے خداوند دیکھ تیرے خادموں کے وسیلہ سے تیرا پاک روح آج تیرے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے، اور آج جو گفتگو کی جائے، جو کلام شیئر کیا جائے، جو باتیں کی جائیں خداوند، جو دعائیں کی جائیں، ان ساری باتوں کا، دعاؤں کا، تیرے کلام کا، ہر ایک بات کا سارا جلال اور ساری عزت خداوند تیرے نام کو دیتے ہیں۔ اور خداوند آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی طرح خداوند آج بھی تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے، مسیح کے نام میں آمین آمین آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکریہ پاسٹر برناباس آپ کی خوبصورت دعا کے لیے جو آپ نے میرے اور ناظرین کے لیے کی۔ میرے عزیزوں، ہم خداوند کے زندہ کلام میں پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ قوموں کے اندر اس کے بڑے بڑے کاموں کا جو ہے وہ ذکر کرو، بیان کرو، تاکہ خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال ملے۔ آج اس وقت ہم یہاں پر اسی لیے جمع ہیں کہ ہم اس فضل کے تعلق سے، اس گریس کے تعلق سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں جو میری زندگی پر اور ہمارے ان پیارے بھائی جو آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، یہ اپنی زندگی کے تعلق سے ہمارے سامنے بیان کریں گے کہ خداوند نے کس طرح سے ان کی زندگی کے اوپر فضل کیا اور یہ خداوند کی شفقت کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھے، اور خداوند نے عجیب کاموں کو جو ان کی زندگی کے اندر سر انجام دیا ہے، جیسے کلام مقدس کے اندر لکھا کہ اس کا ذکر کرو، دوسروں کو بتاؤ۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی پرسنل ٹیسٹمنی کو یا اس فضل کو جو ہماری زندگی کے اوپر ہوتا ہے دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہم خداوند کی خوشخبری کو بڑھاتے ہیں اور دوسرے اس بات کو سن کر انکریج ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ اور یہ ڈیسیژن کرنے کے لیے متفق ہوتے ہیں کہ انہیں بھی اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کو دینی ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور خداوند کے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ سو ہم یہاں پر جب جمع ہیں تو ہم انہی باتوں کا ذکر جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں کریں گے تاکہ یہ باتیں آپ کی روحانی زندگی کے لیے، آپ کی لائف کے لیے جو ہے وہ برومند ہو سکیں، فضل کو، برکت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ لے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا پاسٹر جو ہے وہ
सनी से कि वो हमें जो है वो कुछ बातें जो है वो अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से कि किस तरह से खुदावंद की हजूरी में वो आए, किस तरह से उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, और फिर अब जब वो खिदमत के अंदर हैं तो किस तरह से खुदावंद उन्हें अपने जलाल और फजल के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हम पास्टर सनी से इस बात को जो है वो, इस सोच को जो है वो सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदावंद की शुक्रगुजारी, उसके पाक नाम की तारीफ। सबसे पहले इस अच्छे और ख़ूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए, फजल टेलीविज़न के लिए, कि खुदा ने इस मुल्क के अंदर इस चैनल को शुरू किया ताकि इसके वसीला से बहुत सारी रूहों तक कलाम पहुंच सके। और इस खूबसूरत शो के लिए, ग्रेस फॉर ऑल शो के लिए, जिसमें आपने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया, इस शो के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल और उनकी मिसिस मैविश इमरान के लिए और उनकी सारी टीम के लिए। खुदा इस सारी टीम को और इस चैनल को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरी शख्सी गवाही भाई साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़े की है। मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया तो मैं जब संडे स्कूल का स्टूडेंट था, उस वक्त से ही खुदा ने मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना। मैं जब एक छोटा बच्चा था और संडे स्कूल जाकर खुदा के कलाम की तालीम हासिल कर रहा था, उस दौर में मैंने साधु सुंदर सिंह की एक मूवी देखी और मैं ये समझता हूँ साधु सुंदर सिंह एक ऐसा किरदार है जिसने बहुत सारे खादमीन को इंस्पायर किया। जी बिल्कुल। और मैंने अपने बचपन में मैंने वो मूवी देखी और जिस तरह से उसने खुदा के साथ जिद लगाई कि अगर तू जिंदा खुदा है जिसकी मसीही लोग प्रस्तिश करते हैं तो मुझे मिल, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। जी जी। तो मैंने वो मूवी देखी और उस पर्टिकुलरली मैं उस सीन से बड़ा इंस्पायर हुआ, मुतासिर हुआ और मैंने भी एक इस तरह की ज़िद खुदावंद के साथ लगाई कि खुदावंद यीशु अगर तू जिंदा है तो मुझे मिल। तो एक रात ऐसा हुआ कि मैं ये दुआ करके सोया और खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से मेरे सामने आ खड़े हुए और एक नूर था मेरे कमरे में, एक रोशनी थी और खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही जुमला जो मुझे कहा, जो मुझे आज तक याद है, उठ और मेरी अंजील की मुनादी कर। प्रेज द लॉर्ड। और अगले ही दिन मैंने संडे स्कूल के जो मेरे साथ दोस्त थे, जो फेलोज थे, मैंने उन बच्चों को लिया और एक टीम की सूरत में मैंने घरों में विजिट करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग हमें इस उम्र में, इस एज में देखकर बहुत खुश होते थे, बड़ी खुशी के साथ वेलकम करते थे। और एक जुमेरात को हम नाइट प्रेयर में, हम सारे बच्चे, एक घर था वहाँ पर, एक भाई थे, उन्होंने अपने घर को ऑफर किया और हम सारे बच्चे मिलकर सारी रात वहाँ पर दुआ करते थे। Praise the Lord, और इसी दौर में जो भी खादम मुझे मिलते वो मेरे बारे में प्रोफेसी करते, नबूवत करते कि आप फ्यूचर में खुदावंद के कलाम की खिदमत करेंगे। 2005 में मैंने, मेरे उस्ताद हैं पास्टर डैनियल रफ़ीक साहब, उनसे मैंने पानी का बैप्टिस्मा लिया और दैन उसके बाद 2010 में मेरी मुलाकात पास्टर ज़बलून दानिश साहब के साथ हुई और 2013 में मैंने प्रॉपर बाइबल स्टडी के लिए बाइबल कॉलेज में, असम्बलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज है दिलकशा गार्डन में, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और 3 साल वहाँ पर मैंने रहकर खुदावंद के कलाम की तालीम हासिल की और 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ और 2017 में मैंने खुदावंद की कलीसिया की खिदमत, पासबानी खिदमत का आगाज़ किया और अबू बकर सिद्दीक़ कॉलोनी बांद्रा लाहौर में मैं खुदावंद की कलीसिया की पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम का है, जो बेवजूदों को, निकम्मों को चुनता है और उनको एक पहचान बख्शता है। ये सारी इज़्ज़त, सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। बहुत शुक्रिया पास्टर सनी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी ज़ाती टेस्टमनी को जो है वो हमारे साथ शेयर किया और ये बताया कि किस तरह से आपने खुदावंद की आवाज़ को सुना और खुदावंद के अजीम खादम साधु सुंदर सिंह की लाइफ से आप इंस्पायर हुए जब आपने उनके बारे में सुना और फिर आपके अंदर वो ख्वाहिश आई, वो जज्बा आया कि आपको भी खुदावंद की खिदमत के लिए जो है वो बाहर निकलना है और आपने इस फैसले को अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आपको इस जवानी के अंदर और इस जो है वो उम्र के इस हिस्सा में खुदावंद जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर सनी जो है वो असेंबलीज ऑफ गॉड में लाहौर बंद रोड के ऊपर खुदावंद की खिदमत जो है वो करते हैं। तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद और आपको अपनी खिदमत के अंदर जो है वो इस्तेमाल करे और उसका नाम आपके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों तक जो है वो पहुँचे और
खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो व्यूवर्स, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप इस वक्त ग्रेस फॉर ऑल शो को जो है वो वॉच कर रहे हैं और इसके अंदर आप इस खूबसूरत बातों को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं कि खुदावंद का पाक रूह किस तरह से ज़ाती तौर पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो काम करता है, और फिर जब हम उस आवाज़ को सुनकर खुदावंद के साथ डिसीजन करते हैं चलने का, तो वो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करता और हमें चुन लेता है अपनी खिदमत के लिए, अपने लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और फिर उसका फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो नाजिल होता है और उसमें हम तरक्की को, सरफराजी को और बरकत को अपने लिए जो है वो देखते हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलता है। हमारी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते हैं। आज सुबह भी जब मैं खुदावंद के कलाम की स्टडी कर रहा था तो ज़बूर 66 और उसकी 12वीं आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत जो है वो ज़बूर जो है और उसकी आयत के अंदर से पैगाम मेरे सामने जो है वो पाक रूह लाया, जहाँ पर लिखा है, हम आग और पानी में से गुजरे लेकिन तू हमें फरावानी की जगह के ऊपर जो है वो निकाल लाया। सो खुदा के साथ हम जब चलते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर अजीज़ों अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ वफादार हैं तो उसका फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर इस तरह से होता है कि वो हमें फरावानी की जगह के ऊपर जो है वो ले आता है, वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर फजल को, बरकत को जो है वो नाजिल करता है। तो इसके साथ ही हम अपने दूसरे गेस्ट से जो है वो बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं यहाँ पे पास्टर रहमत हैं। जी पास्टर साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि खुदावंद ने किस तरह से जो है वो आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया और आपने किस तरह से उस आवाज़ को जो पाक रूह ने आपको दी, आपने उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो जवाब जाहिर किया और खिदमत के अंदर किस तरह से आया। बहुत शुक्रिया पास्टर विल्सन। सबसे पहले तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो मेहरबान है, कुदरत वाला है। उसके साथ खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल, उनकी मिसेस और फजल टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज ये मौका दिया। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ है मेरी खिदमत का। आमीन। और जब हम बात करते हैं उस फजल पर जो खुदा हम पर करता है तो दिल भर जाता है। 1997 में मैंने बपतिस्मा लिया बैतनिया चर्च से। खुदा के खादम बड़े अजीम खादम हैं पास्टर सैमुअल पॉल, उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया और इसके साथ फिर मैं चर्च आता रहा, एक आम मसीही की तरह ज़िंदगी बसर कर रहा था। और जब एक बड़ा दर्दनाक वक्त आया कि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए और उनके ऊपर एक बुरी रूह काम करती थी जी। तो ये हमारी फैमिली के लिए, हमारे घराने के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त था। और इन दिनों में मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानता था, मैं चर्च जाता था, मगर बदरूहों के साथ किस तरह से हम पेश आ सकते हैं, कैसे उन्हें भगा सकते हैं, कैसे यीशु मसीह के नाम से उन्हें जाने का हुक्म दे सकते हैं, इन बातों से मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। और फिर मैंने बहुत से खादमों के पास मैं अपने वालिद साहब को लेकर गया, बहुत से लोगों ने उनके ऊपर दुआ की और मैं भी क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जानता था, खुदा को जानता था, तो मैं रात भर, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करता था, तो मैं सारी रात उनके लिए दुआ करता रहता था। कई हफ्ते ऐसे ही गुजर गए कि बहुत सारे लोग जो हमारे अजीज़ हमारे घर में आते थे, तो जब वो मेरे वालिद साहब को देखते थे तो वो डर जाते थे, खौफज़दा हो जाते थे। मगर मेरी मोहब्बत थी अपने वालिद साहब के साथ, इतनी मोहब्बत थी कि मुझे कभी किसी बदरू से खौफ नहीं आया। मैं हमेशा अकेला उनके कमरे में सारी रात दुआ करता रहता था। मेरी फैमिली भी सारे मिलकर दुआ करते थे, लेकिन जब सब सो जाते थे तो मैं फिर से दुआ शुरू कर देता था। और एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने, मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने मुझे आवाज़ दी और मुझे कहा क्या मेरे बेटे, मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा और तू बहुत सी बदरूहों को हुक्म देगा और वो यीशु के नाम से निकल जाए। आमीन आमीन। और फिर मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मेरे वालिद साहब तो हयात ना रह सके, मगर खुदा ने मुझे एक रास्ता दे दिया और फिर मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मैं बाइबल कॉलेज गया, मैंने 4 साल जो है वो कोर्स किया। फिर मैंने BTH करने के बाद अपनी खिदमत का आगाज़ किया अपने बाइबल कॉलेज के चंद दोस्तों के साथ मिलकर। तो फिर जब हम खिदमत कर रहे थे तो एक दिन ऐसा आया कि एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी लड़की के अंदर एक बुरी रूह काम कर रही थी। तो मुझे खुदावंद की वो बात याद आई कि अगर तू हुक्म देगा
तो फिर यीशु के नाम से बदरूहें भागेंगे। आमीन। और मैंने इसी बड़े ईमान के साथ उस पर हाथ रखा और मैंने बदरू को डांटा और मैंने हुक्म दिया कि यीशु मसीह के नाम से इस बदन में से निकल जा। और जैसे ही मैंने हुक्म दिया यीशु मसीह के नाम में, तो खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, वो लड़की आज़ाद हो गई। हालेलुया। और मैंने जाना कि वाकई ही मेरा खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है और जैसा उसने मुझे कहा था वैसा ही वो मुझे इस्तेमाल भी करता है। इलाका ग्रीन टाउन के अंदर फिर हमने खिदमत शुरू की और खुदावंद के फजल से आज पूरा ग्रीन टाउन हमारी खिदमत से वाकफ़ है और खुदावंद के फजल से हम पूरे ग्रीन टाउन में खिदमत कर रहे हैं। हमारा चर्च एक्टिव है और खुदा ने बड़ी अच्छी टीम दी हुई है कि सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। व्यूअर्स, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अजीब काम जो है वो करता है और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को जो है वो नाजिल करता है। पास्टर रहमत ने और पास्टर सनी ने, पास्टर बरनाबास अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो बयान की और ख़ास तौर पर पास्टर रहमत जब बयान कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने खुदावंद के ज़ोर को जो है वो रिसीव किया और फिर उस इख्तियार को जो खुदा ने उन्हें बख्शा, उन्होंने किस तरह से उसे दूसरे जो है वो जब यूटिलाइज किया, डिस्प्ले किया, तो खुदावंद ने वाकई ही उन्हें उस बात के अंदर जो है वो फतह बख्शी। आप इस बात के ताल्लुक से हमें कुछ और जो है वो बताइए। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारी ज़िंदगी में गवाही नहीं होती तब तक ये कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमने किस तौर से खुदा की खिदमत करनी है। सम टाइम जो कई दफ़ा हम खिदमत में तो होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शख्सी गवाही जो है उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं होती, या वो दूसरों को देखकर वो खिदमत में आते हैं, लेकिन जब तक हमारे ज़िंदगी के अंदर शख्सी तौर पर जब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, रूहानी तजर्बा नहीं होता, जैसे कि पादरी साहब ने बताया कि इनके वालिद साहब जब बीमार हुए तो किस तरह से उनकी उस बीमारी के उन अयाम में, उन हालात में खुदा के खादम ने खुदा के साथ चलना शुरू किया, दुआ करना शुरू किया और खुदा ने इनकी लाइफ को चेंज किया। और इसी तरह पास्टर सनी साहब ने जैसे बताया कि साधु सुंदर सिंह स्वामी साहब की जो इन्होंने मूवी देखी तो उससे खुदा ने इनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली को खुदा लेकर आया और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के जलाल के लिए तब्दील किया, खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी खिदमत में हमारे लिए कॉलिंग का होना और हमारे लिए हमारी ज़िंदगी के अंदर शख्सी गवाही का होना वो बहुत ज़रूरी है। जब हमारी ज़िंदगी में कॉलिंग और शख्सी गवाही हमारी ज़िंदगी में होती है तो फिर खुदा बड़े अजीब तौर से फिर हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। खुदावंद और ज़्यादा पादी साहब आपको भी और पास्टर सनी पॉल साहब को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। बड़ी खूबसूरत आपकी शख्सी गवाहियाँ भी हैं और आपकी जो कॉलिंग है ये भी खुदावंद की तरफ से और खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। फिर जब खुदा कॉलिंग करता है, जब खुदा साबित करता है तो फिर खुदा काम भी लेता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर बरनाबास ने जो है वो इस वक्त हमारे साथ शेयर की और हमने खुदावंद की रहनुमाई में फजल को जो है वो हासिल किया। तो व्यूवर्स आएँ, अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम एक प्रस्तिश करें, तो आएँ इस खूबसूरत गीत को हम सब मिलकर इंजॉय करें ताकि हम सब की ज़िंदगियों के ऊपर खुदावंद का फजल और उसकी बरकत जो है वो नाजिल हो। आप सब देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। भावें कहंदा ए ज़माना जो भी कहे, कहंदा ए ज़माना जो भी कहे, उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। होर हो गई जी गल होर हो गई, होर हो गई जी गल होर हो गई। पुलिस सलास ने सी जेल च पुकारिया,
ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂਦ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਦਾਨੀਅਲ ਤਾੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਖਾਰੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਖਾਰੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਖਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੁਖਤਾਰੇ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮੁਖਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਏ ਜੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਤੁਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਤੁਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 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 ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ Praise the Lord, hallelujah. So viewers, I believe that you have enjoyed this song. मैंने ज़ाती तौर पर इस song के वसीला से बहुत बरकत पाई है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने भी इस song को जो है वो गीत को जो है वो enjoy किया है. So अभी वक्त हुआ है ब्रेक का. So dear viewers, आए हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हम इन खादमीन से खुदावंद की बातों को जो है वो सुनेंगे जो यकीनन आप सबों के लिए बाइस बरकत होंगी. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम. खुदावंद आप सबको बरकत दे. और आपने खुदा के खादमों की ज़िंदगी की शख्सी गवाहियों को सुना कि किस तरह खुदा का पाक रूह अपने खादमों को अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए बुलाता है. और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीके से बड़े अजीब तौर से अपनी गवाहियों को कायम करता है, उन्हें बुलाता है ताकि वो खुदा के काम को, खुदा की खिदमत को लेकर चलें. तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के इन खूबसूरत खादमों के लिए. और यकीनन आपने भी इनकी शख्सी गवाहियों के वसीला से बरकत पाई है. तो इसी तरह नाज़रीन अभी हम खुदा के कलाम को भी सुनेंगे. आज खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक साहब खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे. और यकीनन जिस तरह से आपने शख्सी गवाही के वसीला से, दोनों खादमों की गवाहियों के वसीला से बरकत पाई है,
اور اسی طرح بڑی خوبصورت گفتگو خدا کے خادم پاسٹر ولسن اعجاز صاحب بھی اور سارے خادم مل کر ہم جو گفتگو کر رہے تھے، اس کے وسیلہ سے بھی آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جب خدا کے خادم ابھی خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سب خدا کے کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گے۔ اور یقیناً پادری صاحب، جب خدا کا کلام جو ہے، جب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں تبدیلی کو لے کر آتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بالکل پاسٹر برناباس، آپ بالکل صحیح جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہے ہی ایسا کہ جب بھی وہ نازل ہوتا ہے تو تبدیلی کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے، کیونکہ جب خدا ان کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے، یہ برکت کو، فضل کو، رویدگی کو اور ایک گریٹ بریک تھرو کو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اور آج بھی میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم خداوند کا کلام جو ہے وہ سنیں گے تو دیکھنے والے جتنے بھی ویورز اس وقت ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، وہ خداوند کے فضل کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں پریز گے۔ دی لارڈ۔ تو آئیے ناظرین، ہم خدا کے خادم کو اب موقع دیں گے، پاسٹر احمد صدیق صاحب کو، وہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یقیناً آج نہ صرف ہم خدا کے کلام کو سنیں گے بلکہ آج آپ سب ناظرین کے لیے خاص طور پر آپ کسی بھی ضرورت کی غرض سے آپ خدا کی حضوری میں اس وقت موجود ہیں، اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم آخر میں آپ سب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ خداوند آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا، آپ شفا پائیں گے، بحالی پائیں گے، نجات پائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ہر طرح کی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ہر طرح کی ہماری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدلتا ہے اور ہمیں اپنے آسمان کو کھول کر کثرت سے برکت دیتا ہے۔ تو آئیے خدا کے خادم سے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، ہم خدا کے کلام کو، خدا کے خادم کو آئیے ہم زوردار تالیوں میں ویلکم کریں گے۔ جی پادری صاحب۔ بہت شکریہ پاسٹر برناباس، پاسٹر وسن۔ ہم بات کریں گے آج کلام مقدس میں سے ورشپ اور پریز کے بارے میں، اور یہ ہماری عبادت کا بہت خوبصورت حصہ ہے۔ جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، خدا کا تخت لگ جاتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورشپ نہیں کرتے، جب عبادت میں بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ورشپ کرنا جو ہے یہ صرف کوائر کا کام ہے، جبکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے، خدا ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے ایسے ورشپر، ایسے پرستار جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو پرستش یعنی پریز اور ورشپ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پریز کا مطلب ہے خدا کے بارے میں بات کرنا، اور ورشپ کا مطلب ہے خدا کے ساتھ بات کرنا۔ جب ہم خدا کے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، پریز کرتے ہیں، مگر جب ہم ورشپ کرتے ہیں، جب ہم اس کی ستائش کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت بات میں نے سیکھی ہے کہ گاڈ کین ڈو اینی تھنگ، گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ، بٹ گاڈ ڈڈ ناٹ ڈو ورشپ۔ یعنی خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا ہر ایک کام کر سکتا ہے، کوئی بھی کام ہے جو وہ خدا کر سکتا ہے، مگر خدا خود سے اپنی ورشپ نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنے آپ کی جو ہے وہ اپنے آپ کی ستائش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کلام ہمیں بتاتا ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی پرستش کرے، جو دل سے اس کی پرستش کرے، جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ورشپ جو ہے یہ ایک ویپن ہے، یہ اختیار کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ مقدس زبور نویس کہتا ہے کہ جب میں خدا کی ستائش کروں گا تو تب ہی میں اپنے سب دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ یعنی جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، جب ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے تمام طرح کے دشمنوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف گیت گانا یا تالی بجانا ہی ورشپ ہے۔ ورشپ یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ورشپ کا حصہ ہے، مگر جس طرح سے بائبل ہمیں بتاتی ہے ورشپ اس سے آگے ہے، یعنی پورے طور پر خدا کی عزت کرنا۔ عبرانی اور یونانی کے اندر جو دو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب ہے کہ اونڈے منہ خدا کے حضور گر جانا، اور پھر بیعت کرنا اس کا ایک مطلب ہے،
उसके हाथों को बोसा देना इसका एक मतलब है, उसकी इज्जत करना एक मतलब है। यानी वर्शिप का मतलब है जब हम पूरे तौर पर खुदा की हजूरी में अपने आप को ले जाते हैं, जब हम पूरे तौर पर खुदा की हम्द करते हैं, जब हमारा दिल भी खुदा की सताइश करता है, हमारे होंठ भी खुदा की सताइश करते हैं, हमारी रूह भी खुदा की सताइश करती है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि होंठ तो मेरी सताइश करते हैं मगर इनके दिल जो है वो मुझसे दूर हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अहले यहूद से ये शिकायत की, ये उनकी हकीकत को उन पर जाहिर किया कि ये होंठों से तो मेरी सताइश करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो वक्त आता है जब सच्चे परस्तार दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, उसकी सताइश करेंगे। और इसीलिए लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे प्रस्तिश के ताल्लुक से। एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और हम ये देखेंगे पुराने अहद नामा में से मुकद्दस यसाया की मार्फत लिखा गया सहीफा किताब अंबिया अकबर में से, और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चंद आयात हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो ज़रूर गौर से खुदा के कलाम को सुने ताकि उसके वसीला से बरकत पाएँ। लिखा है, जिस साल में उसिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव, और 2 से उठता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फ़ौज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। यानी जब खुदा की हसूरी आती है, जब खुदा का मसा आता है, तो फिर खुदा का जलाल इस कदर ज़ाहिर होता है, और मुकद्दस यसाया उसका जिक्र करता है। और फिर अगर हम 8वीं आयत को देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक़्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। और एक और बात, जब हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं, जब हम खुदावंद की सताइश करते हैं, इट्स अ टाइम ऑफ लिसनिंग। यानी ये वो वक्त है जब हम खुदा को सुनते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। और ये वक्त है कि ये जब खुदा हमें भेजता है, और ये वक्त है कि जब खुदा हमसे बात करता है या हम खुदा के साथ बात करते हैं। और इसका जिक्र मुकद्दस यसाया करता है कि जब ये सारा समा हुआ, जब खुदा का जलाल कसरत से ज़ाहिर हुआ, तो फिर मैंने खुदा की आवाज़ को सुना। मेरे अज़ीज़ों, जब हम वर्शिप करते हैं तो खुदा हमसे कलाम करता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी में खुदा की क्या मर्जी है, और मैं कैसे जान सकता हूँ कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि शायद मुझे ये पता चल जाए कि खुदा की मर्जी मेरी ज़िंदगी में क्या है। तो याद रखें, जब हम सच्चे परस्तार हो जाते हैं, जब हमारा दिल भी खुदा की सताइश करता है, जब हमारे होंठ भी खुदा की सताइश करते हैं, जब हम खुदा के हकाम का लिहाज रखते हैं, जब हम खुदा की इज्जत करना जान जाते हैं और पूरे तौर पर खुदा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वही वक्त होता है जब खुदा हमसे बोलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस यसाया कहता है, तब मैंने खुदा की आवाज़ को सुना और उसने मुझे कहा, खुदा मुझसे बोला और उसने मुझसे कहा कि हमारी तरफ से कौन जाएगा। यानी ये वक्त होता है जब खुदा बोलता है, ये वक्त होता है जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और ये वक्त होता है जब खुदा हमें भेजता है। और फिर आगे लिखा है, इस आयत का आखिरी हिस्सा है, और इसमें लिखा है कि जब मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुना तो खुदा ने जब मुझे ये फरमाया कि हमारी तरफ से कौन जाएगा और मैं किसको भेजूं, तो आगे लिखा है, बड़ी बाबरकत बात है, तो लिखा है, तब मैंने अर्ज़ की, मैं हासिर हूँ, मुझे भेज। यानी हम
زمین پر کس طرح سے خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سے خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں, اور کس طرح سے جس مقصد کے لیے خدا ہمارا چناؤ کرتا ہے کس طرح سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس کالنگ کو جان سکتے ہیں کہ خدا ہمیں کس طرف بھیجنا چاہتا ہے. یہ حقیقت میں ورشپ ہے. جب ہم ورشپ کرتے ہیں اور پورے طور پر خداوند کی ستائش کرتے ہیں, پورے طور پر خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, تو پھر ہی ہماری زندگی میں یہ خوبصورت وقت آتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن پائیں. کئی بار میں نے بھی اپنی زندگی میں اس کو فیس کیا ہے. کئی بار لوگ اس پر کویسچن کرتے ہیں کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ سٹیج پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی خدا نے مجھے یہ کہا جب میں رات کو دعا کر رہا تھا, جب میں خداوند کی حمد کر رہا تھا, جب میں خداوند کی ستائش کر رہا تھا, تو خدا نے مجھ سے بات کی. کیا خدا بھی کسی سے بات کر سکتا ہے؟ لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے, اور لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے خادموں کو بھی. لیکن حقیقت میں یاد رکھیں, مقدس یسایہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کی آواز کو سنا, خدا نے مجھ سے کلام کیا, خدا مجھ سے بولا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں کس کو بھیجوں, ہماری طرف سے کون جائے گا. اور اسی طرح کے ہم تجربات اور بھی بہت سے نبیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خدا ان سے کلام کرتا تھا. یہ حقیقت میں اس لیے تھا کہ وہ پورے طور پر خدا میں انوالو ہوتے تھے, خدا کی حمد کرتے تھے, خدا کی ستائش کرتے تھے, اور اسی سے خدا کا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہوتا تھا. اور آج بھی جب خدا کے خادم پورے طور پر خداوند میں انوالو ہو جاتے ہیں, جب وہ دل بھی ان کا خدا کی ستائش کرتا ہے, ان کے ہونٹ بھی خداوند کی پرستش کرتے ہیں, ان کی روح بھی خداوند کی پرستش کرتی ہے, تو پھر خدا کا جلال اسی طرح سے خدا کے خادموں پر ظاہر ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جب وہ سٹیج پر آتے ہیں, جب وہ خداوند کے مذبے پر آتے ہیں, تو وہ دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے اس طرح سے بات کی ہے, خدا نے مجھ سے اس طرح سے کلام کیا ہے, اور خدا نے مجھے اس طرف جانے کے لیے کہا ہے, یا کس طرح سے کلیسیا کی رہنمائی کے لیے خدا نے مجھ سے بات کی ہے. تو میرے عزیزو, حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم خدا کی ورشپ نہیں کریں گے, جب تک ہم خدا کو پورے طور پر جانیں گے نہیں, اس کی ستائش نہیں کریں گے, اور پریز کرنا تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی جب ہم خدا کی پریز نہیں کرتے, جو خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہماری اپنی زندگی کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے گھرانے کے اندر, اس میں بھی ہم نے کبھی خدا کی تعریف نہیں کی, اس میں بھی ہم نے کبھی خدا کو نہیں سراہا, اس میں بھی ہم نے خدا کی کبھی تمجید نہیں کی. خدا چاہتا ہے, اس میں اس کی خوشی ہے, اس میں اس کی شادمانی ہے. خدا چاہتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے, خدا چاہتا ہے کہ اس کی ستائش کی جائے. خدا چاہتا ہے, کلام مقدس میں لکھا, اگر ہم خطوں کو پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر بات میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس کی شکر گزاری کی جائے, ہر بات میں اس کا شکر ادا کیا جائے, ہر بات میں اس کی ستائش کی جائے, ہر بات میں اس کی حمد کی جائے. اور پھر زبور نویس کہتا ہے کہ جب میں خداوند کی ستائش کروں گا, جب میں خداوند کی حمد کروں گا, خداوند کی ورشپ کروں گا, تو پھر میں اپنے سارے دشمنوں سے محفوظ رہوں گا. یعنی جب ہم خداوند کی ستائش کرنا سیکھ جائیں گے, جب ہم اس کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے, جب ہم اس کے کاموں کے بارے میں بات کرنا سیکھ جائیں گے, تو پھر کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکے گا. پھر کوئی بھی ابلیس کی قوت ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکے گی, اور پھر کوئی بیماری ہمارے بدنوں کا حصہ نہیں بن سکے گی, کیونکہ خداوند کی وہ قدرت جس میں ہم محفوظ رہتے ہیں وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رکھے گی. لکھا ہے کہ جو خدا کی ستائش کرتے ہیں, جو خدا کے لوگ ہیں, جو اس کی حمد کرتے ہیں, اس کا فرشتہ ہمیشہ ان کے چگرد خیمہ سر رہتا ہے. یعنی خدا کی ایک محافظت کرنے والی قوت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھتی ہے جب ہم خدا کی ستائش کرنا سیکھ جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, جب بھی عبادت میں جائیں, کہیں بھی آپ کو چرچ میں موقع ملے, جب پرستش کی ہو رہی ہو, تو پورے طور پر اس میں انوالو ہوا کریں. میں تو یوں کہوں گا کہ اپنے گھروں میں بھی جا کر ضرور ان گیتوں کو باقاعدہ سیکھیں, تاکہ آپ گیتوں کے وسیلہ سے خدا کی ستائش کر سکیں. ایک بات اور, ہم نے نہ صرف گیتوں کے وسیلہ سے خداوند کی ستائش کرنی ہے, بلکہ اپنے پورے بدن کو
بھی خداوند کی ستائش کے لیے وقف کرنا ہے. اور پریز جو ہے اس کے لیے میں نے ایک اور جگہ پہ پڑھا کلام مقدس میں سے کہ پریز جو ہے یہ قربانی کا نام بھی ہے, کہ جب ہم اس کی ستائش کرتے ہیں, جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, تو یوں ہم ایک قربانی خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں. تو اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے, اس سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے, اور اس سے خدا کا فضل ہم پر کثرت سے رہتا ہے. تو ضرور ہے ہم خدا کی ورشپ کریں, اور پورے طور پر خدا کی ورشپ کریں, اور اسی طرح ہم خدا کی حمد کریں, خدا کو پریز دیں. ہمارے ہونٹوں پر یہ الفاظ ہمیشہ رہنے چاہیے. جب بھی ہم کسی خدا کی قدرت پر نگاہ کریں تو ہم اسے پریز دیں, پریز دا لارڈ. یعنی ہم اس کو اکثر سنتے ہیں, تو اس کو ضرور خدا کی پریز کیا کریں, تاکہ خداوند اپنے خدا کے نام کو جلال ملے, اور اس کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کے ساتھ. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. جی تو ناظرین, یقیناً آپ نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. پادری صاحب بہت اچھا آپ نے خدا کے کلام کو شیئر کیا ہے. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. تو پاسٹر سنی پال صاحب, آپ آج کے کلام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آج خدا کے خادم نے شیئر کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. بڑا اچھا پادری صاحب نے اس کو بیان کیا ہے, پریز اینڈ ورشپ کو, کہ جو پریز اینڈ ورشپ ہے, جب ہم خداوند کی قدرت کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں, تو ہم اس کی پریز کر رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور جب ہم ورشپ کی بات کرتے ہیں تو ورشپ کا مطلب, اس کے لیے جو گریک اور ہیبریو ورڈ استعمال ہوا ہے, گریک میں یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پروسکونیو, اور اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اوندے منہ گرا کر, گھٹنوں کے بال ہو کر خداوند کی ستائش کرنا, پرستش کرنا. اور جو ہیبریو ورڈ اس کے لیے شاخہ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اوندے منہ گر کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینا, اپنے آپ کو خالی کرنا, اپنے آپ کو اس کے سامنے تابع کر دینا, اور یہ اقرار کرنا کہ خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں اور تو ہی سب کچھ ہے. اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا, یہ اس کی ورشپ کرنا ہے اور اس کی ستائش کرنا ہے. اور اس میں جو پادری صاحب نے جو ریفرنس ہمارے سامنے پڑھا, جو حوالہ تلاوت کیا, اس میں پاکیزگی کو بھی, ہم خداوند کی پاکیزگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ سرافیم اپنے دو بازوؤں کے ساتھ اپنے منہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں, دو کے ساتھ اپنے پاؤں کو, اور دو کے ساتھ وہ اڑ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں قدوس قدوس قدوس, یعنی خدا کی ہولینس کا وہ اعلان کر رہے ہیں, خدا کی پاکیزگی کا. آج ہم خادمین خدا کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں, خدا کی میریکلس پاور کے بارے میں, اس کی معجزانہ قدرت کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن پاکیزگی کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں. اور لکھا ہے مبارک ہیں وہ جن کے دل پاک ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ بدی کو دیکھ سکتے. تو یہاں پر ہمیں خداوند کی پاکیزگی, اس کی قدوسیت کے بارے میں بھی خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے پاسٹر سنی پال صاحب. تو اس سے پیشتر کے خدا کے خادم پاسٹر ولسن اعجاز صاحب آپ سب کے لیے آج دعا کریں, بیماروں کے لیے دعا کریں, آپ سب کے لیے برکت چاہیں. تو یقیناً خدا کے خادم نے بہت اچھا آج کلام کو شیئر کیا کہ ہمیں خداوند کی پرستش جو ہے وہ سچے پرستار بن کر کرنی چاہیے. اور خاص طور پر میں جتنے بھی آج کل جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ورشپرز ہیں, ورشپ کرتے ہیں, آپ ضرور گیت ریکارڈ کروائیں, ضرور آپ ورشپ کریں. لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا جیسے چاہتا ہے کہ اس کے سچے پرستار بن کے آپ اس کی پرستش کریں گے تو خداوند کے نام کو بھی جلال ملے گا, اور آپ کو بھی خدا بڑھاتا جائے گا, اور آپ خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں گے. تو آئیے ناظرین, اب خدا کے خادم پاسٹر ولسن اعجاز صاحب آپ سب کے لیے آج برکت چاہیں گے, آپ سب کے لیے دعا کریں گے. آمین. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. سو ویورز, میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ خداوند کی حضوری میں جھک جائیں, اور جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے, آپ کی خواہش ہے, جو بھی آپ خداوند سے چاہتے ہیں, اگر آپ کسی بیماری کے اندر ہیں, اگر آپ کسی فکر کے اندر ہیں, اگر آپ کسی جو ہے وہ نقصان سے گزرے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, کیونکہ وہ حل مشکلات ہے, وہی ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے, وہی ہے جو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے.
है, और कलाम के अंदर लिखा कि जब हम अपनी सारी फिक्रें उसके ऊपर डाल देते हैं वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें बहाल करता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को, अपने दिल को खुदावंद के सामने जो है वो उंडेल दें और कहें कि खुदावंद अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं हार चुका हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। यकीनन जब हम सरेंडर करते हैं तो हम खुदावंद के ज़ोर को, उसके दबदबे को, उसकी सुप्रीमेसी को अपने ऊपर लेते हैं और खुदावंद अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। मैं सभी खादमों के साथ मिलकर अभी हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपके जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यकीनन आज खुदावंद आपको उसमें से आज़ाद करेगा। और जिस तरह आपने खुदावंद के कलाम को सुना है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रेज एंड वर्शिप को ले आइए, सर्कमटेंसेस, हालात कैसे ही क्यों नहीं हैं, आप खुदावंद की हम्द करने वाले बन जाएं, आप खुदावंद की प्रस्तिश करने वाले बन जाएं, आप खुदावंद से कहने वाले बन जाएं, खुदावंद मुझे भेज, मैं जाता हूँ, मैं तेरी खुशखबरी को लेकर जाता हूँ, मैं दूसरों के लिए तसल्ली का बाइस बनता हूँ, मैं दूसरों के लिए मददगार बन जाता हूँ। यकीनन जब आप इस तरह के इकरार खुदावंद की हजूरी में करेंगे वो आपकी ज़िंदगियों के ऊपर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जाहिर करेगा। सो आए अभी हम दुआ करते हैं, ईमान के साथ इस दुआ को अपने लिए रिसीव करें। यकीनन आज खुदावंद जो है वो सुपर नेचुरली तौर पर आपको छुएगा और उसकी बरकत, उसकी शिफा, उसकी सलामती आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर होगी। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, देख हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से इस वक्त तेरे सामने झुकते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें यह नाम बख्शा गया है। तेरे कलाम के अंदर लिखा, खा आसमानों का या ज़मीनियों का हो, हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा। खुदावंद खुदा, तेरे लोग इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। खुदावंद खुदा, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया खुदावंद खुदा, खाली कर दिया खुदावंद खुदा, और वो तेरे जोर को चाहते हैं खुदावंद खुदा। मैं तेरा खादम होता हुआ इस वक्त खुदावंद खुदा इन्हें तेरे इख्तियार के अंदर देता हूँ खुदावंद खुदा, और वो इख्तियार जो तूने हमें बख्शा खुदावंद खुदा, मैं उस इख्तियार को लेता हुआ खुदावंद तेरे बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से खुदावंद खुदा इन बीमारियों को खुदावंद डांटता हूँ खुदावंद खुदा। खुदावंद इस गुर्बत को डांटता हूँ खुदावंद खुदा, इस खुदावंद डिसअपॉइंटमेंट को डांटता हूँ खुदावंद खुदा। खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा, और रोयदगी को लेकर आ खुदावंद खुदा, खुदावंद सरफराजी को लेकर आ खुदावंद खुदा, ब्रेक थ्रू को लेकर आ खुदावंद खुदा, ताकि आज जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं खुदावंद खुदा वो किसी भी तरह की सिचुएशन के अंदर है खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि तू हल्ले मुश्किला है खुदावंद खुदा। तू खुदावंद हर एक मसले का हल तेरे पास है खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद खुदा बड़ी से बड़ी बीमारी को तेरे यीशु नासरी नाम से डांटता हूँ खुदावंद खुदा, जाती रहे खुदावंद खुदा। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद खुदा। और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को खुदावंद खुदा, खुदावंद अभी खुदावंद खुदा अगर कोई इस परेशानी के अंदर है, मेरे लिए कहाँ से आएगा खुदावंद, तो खुदावंद का पाक रूह आपको कह रहा है मैंने सब कुछ कर दिया खुदावंद खुदा। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को खुदावंद हम इनकी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा। आसमानी रसद आना शुरू हो खुदावंद खुदा, आसमानी रसद आना शुरू हो खुदावंद खुदा। तेरे खुदावंद निगहबान फरिश्ते इनकी जिंदगियों के अंदर काम करना शुरू करें खुदावंद खुदा। हम तेरे फजल को इनकी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद, इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए खुदावंद इस वक्त खुदावंद जितने तेरी हजूरी में झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, अगर उनमें से खुदावंद खुदा कोई अपने अज़दवाज के अंदर परेशान है खुदावंद खुदा, मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावंद उन्हें बरकत की दुआ देता हूँ। खुदावंद देख तूने इन्हें जोड़ा है खुदावंद खुदा, तूने इन्हें ब्लेस किया है खुदावंद खुदा। तूने कहा फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो खुदावंद खुदा। हर तरह की रुकावट, परेशानी, कमी तेरे यीशु नासरी नाम से जाती रहे खुदावंद खुदा। अबंडेंस को खुदावंद खुदा, फ्रूट को खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर चाहता हूं खुदावंद खुदा। ये फलदार बन जाए खुदावंद खुदा, ये तेरे फजल को खुदावंद तजर्बा से अपनी जिंदगियों के अंदर हासिल करें कि खुदावंद तू रुहाई बख्शता है, तू छुटकारा बख्शता है खुदावंद खुदा, तू बरकत देता है खुदावंद। मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावंद इन सबों के लिए जो इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, तेरा फजल खुदावंद हम सबों के लिए है खुदावंद खुदा। और जिस तरह कलाम के अंदर पालूस कहता है तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है खुदावंद, आज तेरा फजल
इनकी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से नाजिल हो खुदावंद खुदा, कसरत से दाखिल हो खुदावंद खुदा, ये तजर्बा से मालूम करके खुदावंद तेरी गवाही को दूसरों के सामने लेकर जाएं और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। मैं तेरा खादम होता हुआ इन सबों के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को और सलामती को चाहता हूँ, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन नाज़रीन, आज आपने बरकत पाई है, खुदावंद ने आपको छुआ है, खुदा के खादिम ने आपके लिए दुआ की है। हमारा ईमान है कि आप आने वाले दिनों में गवाही देंगे। तो पास्टर अहमद सदीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने के लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह पास्टर सनी पॉल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी तरह पास्टर विल्सन एजाज साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, खास तौर पर जो आपने लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए प्रेयर की है। हमारा ईमान है कि खुदा ने लोगों को छुआ, हील किया है और आने वाले दिनों में हम गवाहियाँ सुनेंगे। तो आप सबको भी खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, इसके साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी फैमिलीज़ को खुदावंद बरकत दे। इसी तरह रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए और इसी तरह फजल टेलीविज़न के लिए, खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए, खुदा की खादमा सिस्टर महविश इमरान के लिए दुआ किया करें, सारी फजल टीवी की टीम के लिए, ताकि इसी तरह खुदा सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।